नदिया के धनतला थाने की पुलिस ने 16 बांग्लादेशियों और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया है। कल शाम नदिया के धनतला थाने की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर धनतला थाने से निरालापाड़ा इलाके से 16 बांग्लादेशियों और एक भारतीय दलाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 16 बांग्लादेशियों में से 7 नाबालिग है। उधर गिरफ्तार भारतीय दलाल का नाम राम उदागर कामत है, जो बिहार के मधुबनी जिले के खुत्तानोआ इलाके का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोग कई महीने पहले अवैध रूप से उत्तर 24 परगना जिले से भारत में घुसे और भारत के पश्चिमी राज्यों के अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। फिर वे बांग्लादेश लौटने के लिए दत्ताफुलिया क्षेत्र में चले गए थे। कल जब वे अवैध रूप से बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे थे तो धनतला थाने की पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी को आज रानाघाट अदालत में भेजा जाएगा। এদিকে আয় কমল তুই এই পাশে যা না, এই পাশে যা। পুলিশ ধরলো কেন? পুলিশ ধরলো কেন? ঠান্ডারা দেখতে খেতে যাচ্ছে গদ্দারা যা ভেঙে এলা দেখতে তারা তো পুলিশও ধরে নাই কইছে তোরা চলে যাতে ধরবি না চাইছে আপনি ওঠেন তো কোথায় বাড়ি? কোথায় বাড়ি? বাংলাদেশ কোথায়? কি করে এসছো? আমরা গুজরাটে ছিলাম। গুজরাটে চলো আগে বসে এই হাসপাতাল কোনটা? ধামতলা থানা 17 জনকে আজকে প্রডিউস করলো কোর্টে। তাতে করে ধামতলা থানা পিএস কেস নাম্বার 332/25 ডেটেড 8/5/25 14 ফরেনার অ্যাক্ট 14C-তে ফরেনার অ্যাক্টে পাঠালো। এদেরকে বাংলাদেশি হিসেবেই পাঠালো। যাদের ডকুমেন্টস শো করতে না পারবে তারা তো পরিষ্কার বোঝা যাবে। এদের মধ্যে কজন ছেলে, কজন মেয়ে এবং শিশু আছে? এদের মধ্যে আনুমানিক 10 জন মতো মেয়ে, মহিলা, বাকি 7 জন ছেলে, একটা শিশু আছে। 2 জন বাচ্চা আছে। টোটাল কতজন? টোটাল এখানে দেখছি 17 জন রেকর্ডে আছে। আপনি কি এদের আসামি পক্ষের আইনজীবী? আমি আসামি পক্ষে 12 জনের হয়ে আজকে সওয়াল করলাম। ডকুমেন্ট শো করতে না পারলে যারা বাংলাদেশি তারা বাংলাদেশি চলে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম প্রশান্ত সরকার, অ্যাডভোকেট। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।